अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। हिज़्ब इख्तिलाफ ने कौमी असम्बली के ऐवान में धरना देने का ऐलान किया है। उसके रद्द-ए-अमल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान में ज़मीन खरीदने की मंडी लगी हुई है। 27 मार्च को पाकिस्तान की तारीख का इस्लामाबाद में बड़ा जलसा करूँगा। इस सारी सूरत हाल से ये वाज़ेह होता जा रहा है कि कशीदगी बरकरार है और जो सूरत हाल बनी है उसका कोई हल अभी तक सामने नहीं आ पा रहा। कोशिशें जारी हैं, बड़ों की मुलाकात होती है और उसके मुकाबले में आज हिज़्ब इख्तिलाफ के बड़ों की मुलाकात हुई है, जिसमें यह फैसला किया गया है कि अगर पीर के दिन स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम इत्माद की तहरीक कौमी असम्बली के ऐवान में पेश नहीं की तो OIC का इजलास होने नहीं दिया जाएगा। मामलात क्यों हल नहीं हो रहे, बड़ों ने क्या कोशिश की, इस सूरत हाल का जायजा लेंगे। कल रात को मैंने प्रोग्राम किया था कि 4 बड़ों की मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जो अदम इत्माद की तहरीक अपोजिशन ने पेश की है, इस सूरत हाल को हल करने की कोशिश की गई है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये कहा गया है कि अब रियासती इदारे इस्तेमाल नहीं होंगे। सियासी मामला है, सियासी तौर पर उसको हल किया जाए, लेकिन ये खबरदार रहा जाए कि इस्लामाबाद में कोई खून खराबा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 23 मार्च परेड डे है और उसके साथ साथ इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ऐसी सूरत हाल में इस्लामाबाद में अमन और सिक्योरिटी के इंतजाम पाक फौज के हवाले होंगे, तो इसलिए किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि वो मुकाबला करेंगे। इसके हवाले से आज बनीगाला में एक इजलास हुआ। हमाद अज़हर और फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका ये कहना है कि जो लोग भाग गए हैं या जिन लोगों ने बगावत की है, उनमें से बहुत सारे लोग वापस आना चाहते हैं। जो लोग वापस आएंगे उनको वेलकम किया जाएगा और उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और एक बड़ी खबर इस्लामाबाद में ये भी है कि पंजाब असम्बली के बहुत सारे PTI के लोग अपोजिशन के साथ आने के लिए तैयार हो गए हैं। कल मैंने अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था कि 20 से ज़्यादा अरकान PTI के मुनहरफ होने के लिए तैयार है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनकी तादाद 30-35 से भी ज़्यादा है। इस्लामाबाद में बनीगाला में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सदारत में इजलास के बाद मिनिस्टर इनक्लेव में हिज़्ब इख्तिलाफ का इजलास हुआ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, JUI के अमीर और PDM के सदर मौलाना फजल रहमान और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने उसमें शिरकत की और मेज़बानी शहबाज शरीफ की थी। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ साथ स्पीकर को खबरदार किया है कि अगर अदम इत्माद की तहरीक के हवाले से कोई भी रुकावट डाली गई तो रद्द-ए-अमल सख्त होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सिंध हाउस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इशारे पर हमला किया गया और कानून हाथ में लेने की कोशिश की गई, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम स्पीकर को खबरदार करते हैं कि अगर पीर के दिन कौमी असम्बली का इजलास जो मुनक़द होने जा रहा है, उसमें अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम इत्माद की तहरीक पेश नहीं की गई, कोई टाल मटोल की गई, उसमें रुकावट डाली गई, तो हम देखते हैं कि आप OIC कॉन्फ्रेंस किस तरह मुनक़द कराते हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ स्टेज पे आ गए और शहबाज शरीफ ने वजाहत कर दी कि OIC के आर्मी अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम इत्माद की तहरीक में रुकावट डाली गई तो असम्बली के ऐवान में धरना दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ पीर के रोज़ कौमी असम्बली के मुतवक्का इजलास में अदम इत्माद की तहरीक
اگر اسپیکر نے پیش کرنے کی اجازت نہیں دی یا اس کو ٹالنے کی کوشش کی گئی تو حزب اختلاف کی طرف سے قومی اسمبلی کے ایوان میں دھرنا دیا جائے گا، اور بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا۔ اور مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، اب صرف اس نااہل کو گھر بھیجنے کی دیر ہے، اور یاد رکھیں کہ ہم نے پہلے روز سے اس قومی مجرم کا مقابلہ کیا، اس کے سامنے کھڑے رہے، ابھی بھی اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ حزب اختلاف کے رہنماؤں کی وارننگ ہے، ان کا اعلان ہے کہ اگر پیر کے روز وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی کے ایوان میں پیش نہیں کی گئی، اس میں کوئی رکاوٹ ڈالی گئی، تو OIC کا اجلاس نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ OIC وزیر خارجہ کانفرنس 23 مارچ سے اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے، اور یہ اجلاس قومی اسمبلی کے حال میں منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کی رینوویشن کی گئی ہے، لیکن حزب اختلاف والے کہتے ہیں کہ پہلے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کا پروسیس شروع کیا جائے، اس کے بعد OIC کانفرنس کرنے دیں گے، ورنہ کرنے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج رنگ روڈ منصوبے کے حوالے سے تقریب سے خطاب کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان میں زمین خریدنے کی منڈی لگی ہوئی ہے، اور عوام کا چوری کردہ پیسہ زمین خریداری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ چوری چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا ٹھکانہ سندھ ہاؤس ہے، اور وہاں سندھ کے لوگوں کے پیسے سے ضمیر فروشوں سے ووٹ خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اب وہ دور نہیں ہے، چھانگا مانگا کا دور گزر گیا، اب ساری چیزیں عالم آشکار ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ عوام کے پیسوں سے، چوری کے پیسوں سے کون منی لانڈرنگ کر رہا ہے، کون ضمیر خرید رہا ہے، اور اب اس کا فیصلہ لوگ کریں گے کہ ایسے لوگوں کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا ہے کہ اب چوری کو چھپایا نہیں جا سکتا، ضمیر فروشی قابل قبول نہیں ہے۔ تقریب کے آخر میں وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ 27 مارچ کو اسلام آباد میں ہر صورت میں جلسہ ہوگا، اور وہ جلسہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا جلسہ ہوگا، اور عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ چوروں کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے۔ موجودہ حالات سے یہ لگتا ہے کہ بڑے بھی یہ مسئلہ حل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ جو صورتحال بنی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ اب حزب اختلاف اور حکومت کے درمیان جو جنگ چھڑی ہے وہ جنگ اب اسمبلی کے ایوان میں منتقل ہونے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے OIC کانفرنس بھی خطرے میں پڑنے کا امکان ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو عالم اسلام میں پاکستان کی مزید رسوائی ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو معاملات ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق حل ہوں۔ کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی صورتحال سامنے آئے گی آپ کو باخبر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔